sebelumnya pada network kita setting menjadi bridge adapter. Jangan lupa deny allow. Lalu kita setting IP PV utara pada nano airdrop network interface. IP-nya 192.68.10.1, netmask 255 dan network 0.1.0. Lalu kita install DHCP server, apt install ISC DHCP server. Lalu kita konfigurasi pada nano dhcpt.conf. Lalu kita pergi ke barisan as likely, kita hapus pagarnya. Total ada 9 pagar dari bawah as likely. Lalu kita ubah subnet menjadi 10.0, netmasknya 255.255.255.0, range-nya 10.10 sampai 10.100. Option domain name server 10.11, option domain name utara.site, option server 10.1, broadcast address 10.25, default list time dan mic list time tidak diganti. Lalu pada bagian host Fantasia kita ganti menjadi host Lancer 2. Address internet kita isi MAC addressnya Linux server 2. Jika sudah, kita ke DHCP server, interface v4, kita masukkan endpost 3, lalu kita restart DHCP server. Jangan lupa kita ganti hostname menjadi FW Utara dan time zone-nya Asia/Makassar, dan juga passwordnya menjadi p@ssw0rd. Lalu kita pindah ke VM Lancer 1, login root 123 seperti biasa. Lalu kita ubah hostname, time zone dan passwordnya untuk Lancer 1. Kalau kita setting IP Lancer 1 nano network interface, address kita masukkan 10.11 dan networknya 10.1, maksudnya network gateway. Lalu kita restart dan cek menggunakan IPA, pastikan sudah dapat. Lalu kita install bin 9 dengan perintah apt install bin 9. Kita ketikkan sistem CTL stop systemd/resolve, juga sistem CTL disable system resolve. Lalu kita konfigurasi pada named.conf dengan nano etc/bin/named.conf.
broadcast.local. Lalu kita konfigurasi juga DB lokal. DB lokal di copy menjadi db.utara.site. Lalu bagian yang namanya lokal harus dihapus menjadi utara.site. Lalu kita ketikkan add in ns1.utara.site, bawahnya ns2.utara.site, lalu titik koma kita batasi, lalu add in a192.168.10.11, bawahnya ns1 in a 10.11, bawahnya lagi ns2 10.12, lalu dancer 1 10.11, dancer 2 10.12. Lalu www 10.11 file 10.12 mail 10.11 antara air add in mv 410 tab mail dari utara.site. Lalu kita masuk ke emmet.conf.defaulters, lalu kita ganti yang zona lokal menjadi utara.site dan db lokal menjadi db.utara.site, jadi tidak perlu mengetikkan lagi. Lalu kita pergi ke emmet.conf.option, pada bawahnya forwarders kita hapus apa itu namanya slash miringnya, slash. Lalu kita masukkan perintah on bin bin slash db.utara.site, bawahnya mod 644 bin db.utara.site. Lalu kita install ssd, apt install ssd, lalu kita konfigurasi di ssd config /etc/ssd config, lalu parameter login yes, hapus pagernya, password authentication yes, hapus juga passwordnya, dan juga port 22 jangan lupa hapus pagernya. Lalu kita buat folder mkdir min p /etc/ssl /chart, private tutup. Lalu kita berikan izin cmod 644 /etc /ssl /short, private. Buat lagi untuk utara mkdir /var/bb/utara. Lalu kita buat file index HTML, kita isikan hello world from utara.site. Lalu kita konfigurasi nama /apa2/sheets/available /www.utara.site.conf. Lalu kita ketikkan perintah ini
virtual host pasti bintang 80 server name www.utara.site dokumen root /var/www/utara user always set x strip server strip by spasi .2 lin serve 1.2 lalu tutup virtual host. Lalu kita A2N metaders juga A2N site www.utara.site.com. Lalu kita restart Apache 2 dengan sistem CTL Apache 2 restart Apache 2. Juga cek statusnya. Lalu kita install Postfix Dovecot, yaitu apt install Postfix Dovecot Mincore. Lalu pilih internet site, sistem name-nya kita masuk ke utara.site. Masukkan menjadi satu. Lalu kita konfigurasi Postfix, ada /etc/postfix/main.cf. Lalu username kita ganti utara.site, my domain tambahkan kembalikan utara.site, my origin dengan $my domain, my destination sama dengan $my username, $my domain, localhost. Lalu my network 192.168.10.0/24, passing 127.0.0.0/0. Lalu bawahnya my domain home underscore mailbox sama dengan maildir slash. Lalu kita konfigurasi 10mail.conf di nano /etc/dovecot/conf.t/10stripmail.conf. Lalu pada mail location hapus pagarnya. Lalu pindah sebelahnya yaitu 10.stripout.conf, disable plain text sama dengan no jika hapus pagarnya. Lalu konfigurasi dovecot.conf, hapus pagar putar listen dan isikan bintang. Lalu kita tambahkan user dengan perintah user add -m -s bin /bin/bash/user. sama dengan bin/bash admin, bawahnya /bin/bash user. Lalu kita kasih password untuk admin yaitu echo seperti admin sama dengan skills 39s passwd. Untuk user juga sama. Lalu kita buat folder yaitu mkdirmin/admin/maildir /curl/new/tmp. User sama saja. Lalu kita konfigurasi lagi pada nano/etc. Belum kita berikan izin untuk admin yaitu on
min r admin sama dua admin slash home slash admin slash manager. User sama saja, ganti nama adminnya menjadi user. Baru kita konfigurasi kembali pada nano slash etc slash postfix slash virtual. Kita isikan kontak at utara.site spasi admin at utara.site, lalu ketikkan perintah postmap slash etc slash postfix slash virtual, lalu echo .2 virtual alias map sama dengan base .2 slash etc slash postfix slash virtual apa itu namanya panah slash etc slash postfix slash main.cf. Lalu kita restart postfix dan dovecode-nya menggunakan perintah system.ls restart postfix dovecode. Juga cek statusnya. Lalu kita konfigurasi pada host nano slash host, kita tambahkan 127.0.0.1 tab mail.utara.site. Lalu ketikkan perintah telnet 6 utara.site 143. Lalu kita install MariaDB, apt install MariaDB slash server yang dengan runcube. Lalu isikan password 123. Untuk install MariaDB dengan runcube itu memang lama, jadi tunggu aja. Lalu kita masuk ke konfigurasi runcube, yaitu nano slash etc slash runcube slash config.ins.php. Bagian default host SMTP server itu kita isi mail.utara.site, SMTP port 25, SMTP /user kosongkan, SMTP password dan URL sama dikosongkan juga. Lalu dpkg runcube, lagi TTPD dihilangkan bintangnya. Lalu pt keep the local version, lalu konfigurasi apache.conf nano slash etc slash apache2 slash apache2.conf. lalu paling bawah sendiri ketikkan include spasi slash etc slash runcube slash apache.conf. Lalu kita masuk ke sites available nano slash etc slash
app3 set available, lalu kita buat folder mailutara.set.conf, lalu isikan virtual host bintang 80, server name mail.contoh.local, dokumen root /usr /share /runcube SSL engine on SSL certificate file /etc/ssl/church/mail.utara.set.pem SSL certificate key file /etc/ssl/private/mail.utara.set.key, lalu tutup /virtual, lalu kita add site mail.utara.set.conf mail.utara.set.conf, lalu kita reset apache 2. Ini udah masuk ke link serve 2. Kita tunggu loadingnya. Login root 123, hostname ctl, set hostname, link srfv2, time.ctl, set time, zone Asia /Makassar, echo /root, titik 2, p@ssw 0rd, ch passwd, enter. Urutan kita ganti DHCP, kemudian service networking restart, lalu IPA. Di sini sudah mendapatkan IP. Kemudian ke device, kita pilih internal network, kemudian service ulang, service network restart, kemudian IPA. Di sini sudah mendapatkan IP. Kemudian mkdir spasi min p /root /ca /church private, enter, cd /root /ca, kemudian open SSL spasi gen rsa spasi min out spasi private spasi /church.key 2048, enter. Kemudian kita ulang lagi, open SSL spasi rec spasi min new spasi min x 59 spasi min d spasi 365 spasi min k spasi private /church.key spasi min out spasi church /church.pem, kemudian /subj petik /c sama dengan ID
slice kosong sama dengan LKS Jawa Barat slice CN sama dengan Jabar spasi 2024 CA enter. Open SSL GNRSA min out min private slash file dot utara dot site dot key, kemudian 2048 enter. Kemudian ls, di sini sudah ada chart dan private. Kita masuk ke cd slice. Kemudian mkdir min p spasi slice root slice ca dalam kurung chart dot private enter cd slice root slice ca enter. Open SSL GNRSA spasi min out spasi private slash chart dot key spasi 2048 enter. Kemudian open SSL rec min new min x 59 min days 365 spasi min k spasi private slash chart dot key spasi min out spasi chart slash charts dot pem. Kemudian subj ketik tanda petik 2, kemudian slash c sama dengan id slash 0 sama dengan LKS Jawa Barat slash cn sama dengan Jabar 2024 CA. Kemudian open SSL rec GNRSA spasi min out spasi private slash cacat dot key 2048. Kita ganti file utara.site.key. Kemudian enter. Open SSL root rec spasi menu spasi key spasi private slash utara dot site dot key min out spasi file dot csr spasi min subj tanda petik slash c id slash 0 lks Jawa Barat slash cn sama dengan file utara dot site. Kemudian nano slash root slash ca slash file dot ext. Kemudian ketika nano slash root slash ca slash file dot ext. Kemudian subj alt name spasi sama dengan spasi alt underscore names enter alt underscore names dalam kurung sehingga berwarna hijau. Kemudian enter lagi dns.1 spasi file.utara.site. Kemudian Ctrl X Ctrl O ls. Di sini sudah ada filenya. Kemudian kita copy cp file.txt mail.ext. Kemudian enter nano mail, kita masuk ke mail.txt, kita ganti mail. Ctrl O Ctrl X, kemudian open SSL X59 minrec spasi in
file.csr spasi min ca search slash cacer.pem spasi min cak spasi private slash cacer.k spasi min c create serial min out search slash file .utara .site.pem kemudian spasi min days 365 min ext file spasi file.ext enter. Di sini sudah ada tulisan signature OK, kemudian kita ketikkan lagi open SSL gen rsa spasi min out spasi private slash mail .utara .site .k spasi 2048 enter. Kemudian ketikkan lagi open SSL spasi rec spasi menu spasi k spasi private slash mail .utara.site.k spasi min out spasi mail.csr spasi min sobj spasi tanda petik 2 slash c sama dengan id slash 0 sama dengan lks Jawa Barat slash cn sama dengan mail.utara.site petik 2 kemudian enter. Kemudian ketikkan lagi x59 spasi min rec spasi in spasi mail.csr spasi ca spasi church slash cacer.pem slash min cak private.cacer.k min cn create serial spasi min out church slash mail.utara.site.pem spasi min days spasi 365 spasi min ext file.mail.txt spasi sha 256 maaf kita tambahi slash di awal private. Kemudian kita enter. Kita ketikkan lagi mkdir spasi min p slash etc slash ssl slash utara slash dalam kurung church dot private kemudian enter lagi kita copy cp church slash file dot utara dot site dot pem slash etc slash ssl slash utara slash church slash kemudian enter. Kita cp lagi private slash file dot utara slash site dot k slash etc slash ssl slash utara directory kemudian kita enter. Kita cp lagi, kita ulang aja, kita ganti dengan ssl kemudian chmod 644 slash etc slash ssl slash utara slash church slash file utara dot site dot pem enter. Kemudian chmod 6000 slash etc slash ssl slash utara slash private slash file dot utara dot site dot k kemudian scp church slash mail dot utara site dot pem kemudian tambahkan root at 192.168.10.11 kemudian enter. Kita isikan passwordnya. Satu dua tiga empat lima kemudian enter. Kemudian ketikkan lagi scp spasi private slash mail dot utara dot site dot k spasi root at 192.168.10.11 enter. Kita ulangi passwordnya 12345 enter.
Kemudian kita ketikkan lagi cd spasi slash etc slash ssl slash search, enter, ls, cd, kita ketikkan lagi cd slash etc slash ssl slash private slash enter, ls. Di sini sudah ada mail utara.site.key. Kita chmod lagi. Kita ganti 644, enter, kemudian chmod 600, enter. Kemudian sistem ctl spasi restart spasi nginx. Kita enter. Kemudian kita ketikkan lagi mkdir min p slash data slash file slash enter. Kita ulangi touch slash data slash file, kemudian nano slash etc slash nginx slash sites strip available slash file dot utara dot site. Kemudian kita enter. Kita ketikkan lagi touch slash data slash file, kita ketikkan server dalam kurung listen 80.2 server spasi name spasi file .utara.set titik 2, enter, tab, return 301 spasi https titik 2 slash $server underscore name $request underscore uri titik 2. Kita tutup, kemudian kita enter server buka kurawal listen 433 ssl titik 2 titik koma spasi tab server underscore name spasi file.utara.set titik koma, enter, tab ssl certificate slash etc slash ssl slash utara slash search slash file utara.site.pem titik koma, enter, tab ssl certificate underscore k spasi slash etc slash ssl slash utara slash private slash file utara.site.k titik koma, Ctrl X, Ctrl O. Kemudian kita ke cd slash etc, kita ke etc, kemudian apt install nginx, Z. Kita tunggu loadingnya.
Kemudian kita ke menu ECC, kita install nginx apt spasi install spasi nginx. Kita lanjut ke menu apt install.nginx. Ntar kita masukkan DVD 1. Ano na yan? Si ano kembali Pak? Iya. Hindi. Ih, apa kayak? Cing. Hei, shh, 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 shh. Kita hapus saja rm/rf nginx, enter. Kita install ulang. Di sini sudah ada nginx-nya. Kita ulang lagi. mkdir spasi nginx, kita enter, cut nginx slash, kita masuk ke nginx-nya, nano status strip available, kemudian enter mkdir. Kita ke Chrome-nya, kita masukkan admin itu 3, kemudian kita ketikkan untuk ke user @utara.site, subjeknya halo. Kemudian kita konfigurasi dasar sampai statusnya aktif, kemudian lanjut langkah SSH. nano / etc mkdir / etc, portnya kita 224, kita hapus pakarnya, enter, ssh spasi k min knrsa spasi min t min rsa spasi min p 2048 spasi min rf spasi / data, enter. Kita masukkan kodenya lagi. Kita copy saja cp/data/file.ssh/id _rsa .pub spasi /data/file/ssh/author dz.k. Kemudian kita clean, kita chmod 700 sama chmod 600, enter. Kemudian kita cek di bitfish-nya, kita isikan password dan root-nya, kita masukkan ke remote-nya, kita transfer dari remote ke lokal. Nah, di sini sudah berhasil. Kita masukkan dan sudah.